Ljudi, danas igramo Pixel Force. Kao što vidite, prešao sam, ne, hard sam prešao. Ovo je bilo super. I hard sam prešao ono što nismo mogli. Znate, ono što je, smo 2 epizode, zapravo ne, nismo 2 epizode, 1 epizodu smo radili. Ja sam to prešao i sad, onda kad sam prešao 5. level, dobio sam minigun. Ovo je 6. da znate samo. Ja sam to malo preigrao i dobio sam, evo, ovo je super. Opa, vidi, ninja. Sad ću ninja da te ubijem. Ali ninja mi ne može ništa, niko mi ne može ništa, osim oni koji pucaju. Ninja i onaj tupan, ninja, ne mogu ništa. Ne možete mi ništa. O Bože, ovaj pre nije mogao. Ako mu se približiš, ne može ni ništa. Ali vidite, ono kao. Znači to je hard, pa kao može. Gledajte ovo. Bus do razbijača. Razbijačine. Opa. Ovo je najbolje ovdje kao se sakrijem. Evo ti. Faster boot. Ovo je dobro. Sam ubio onog tamo, ja sam. Idemo sada. Sada ćemo. Opa, ne znaš da sam. Iza tebe. Yeah, kao da igram. Yeah. Yeah. Non-stop laser shots, to je glupost. Po meni je to glupost. To, dobro, kad sam vas dobio. Ladno iz minigama. I bacim. Kažemo tako. Jo. Unazad me bacim. Baš super fora. Znači što minigam izbacio. Me baca tako nazad sve i ovo. Dobro. Ovo je već neki bagić. Mislim da je ovo bug. Beži. Za malo. Beži. To. Ovo je teško na krovu. Nekako da ih sredim. Jednom sam to probao. Ovaj sa bazukom me prebio. Gdje se ovo? Gdje ja idem? Majko moja. Šta? Jeste i vi ovo vidjeli? Ja sam. Bože, to je sigurno tako napravljeno. Tako idemo. Baš zanimljivo. Bravo onome koji je napravio ovaj level. Baš super. Stvarno. Ajde. Ting. Ovo me je vidio. On će da puca. Ovo neće. Tako. Sad sam pobio. Kako sad do ovog da dođem? Vjerovatno postoji posebna neka spravica. Move speed. Pa ja još uvijek imam ovo, brate. Odjavljujem se. Jer padam. Ali sada mogu da se popnem. I to je vrlo zabavno. Idem tamo. Uiii. Tako. Ja mogu da se ubijem sve. To je najzabavniji ideja. Kad ubijem. Sada idemo dalje. Ima nekog ovdje. Trebam da ubijem. Dobro, nema nikog. Ovdje niko. Dole. Dobro, tamo nisam pogledao. Mislim ovdje ima neka pećina možda. Nadam se. Volio bi da imaju onako pećinice. Imaju ladno. Ja tamo želim da bude. Ali prvo, nećemo biti tamo. Prvo ćemo sve ostalo, pa onda u pećinicu tako. Low damage bullets. Odavde. What?
Drži. Misliš da ćeš me pobediti? Sad ti ne. Evo ovo. Beži. Ćao. Ćao. Nećete me pobediti zajedno. Oni sami... O bože. Mrtav. Ovo je težak. Poprilično težak level. Ajde. Ovo je jako težak. Kad pređemo 9. dobit ćemo još jednu pušku. To je snajper i jako glupavo. Da sam video jedan challenge imao. Da sam imao snajper. I to je glupost. Zato što trebaš da čekaš da bi pucao. Treba čekaš 3 godine. Ovdje i ne baš. Mislim, i da čekaš super je, zato što vidiš što izbacuje. Sad ću vam pokažem. Možeš. Vidi, plus dobiješ ove, iz njega dobiješ ovo. Vidiš da budu veći. Metkovi. Ne, jaoj, pola healtha mi ostane i prebije me. Ja ne znam kako puška može da me prebije, ali svejedno. O, to. Moram da uzmem ono, izvini, ovo je moj najbolji trenutak u životu. Oh, yeah! Double action. Double action. Da buraki, da buke. Faster shot speed. Ok, mogu li? Speed. Čekaj, da sad ne. Speed. Opa, ovaj će da me ubije. Imam malo healthy, vidite kako onda ginem, pa tek sada. Ja. Dobra kolodnica, ovdje da gledajte. Jeee. Dobro, moram ovako. A daj, taman ubio oboje i ono. On me ubije. Ubijemo. Ne, pa taman su bili tu. Beži. Da, kamuflaža. Niko me ne vidi, skaču kao ludi. Sad ću da ih pobijem, sve ću da ih pobijem. Bijem ih već. O, 101. Ubij ga, to. Beži tamo. Ti ne možeš da vidiš gdje sam. Piip. Ličnu kartu, molim. Ličnu kartu, čovjek. Nemaš ličnu kartu i onda ću da te prebijem, idem. Op, i cvrc. Milojka. Ubiđu me čovjek. Vidi čovjeka. A dobro je, mrtav je. Sad ću ja da ti pokažem. Šta je ovo? More. O, bože, damage. Ovo je super. Lična kartica. Znate zašto je super? Dobijem po damage-u. Dobijem 1000 ninja. Evo matice. Ljudi, to je to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!